Ganda ng details. Size large, button down polo. Code polo. Code polo, 100 pesos. Oh my God. Next, may XL pa ba? This one is linen and XL. Linen po, mga mana. Linen. XL and black. Mga mami, yung kabilang details niya may design, may style. Na parang ganyan. Na-adjust on one side, the other side hindi po. Okay, size XL linen polo, code black. Code black, 100 pesos. Polo. I'm Gracie, yours na po. Very Zara to, mga mami. Very Zara. Next, mga madam, para kayo bumili H&M. Para kayo bumili H&M. This one is color nude. Sobrang lambot. Okay, small med. Code nude. Small med. Code nude. 100 pesos. Small med. Para kayong bumili sa H&M. Literal, mga madam. Black, Ma'am Cecile. Yours. Ganda na ito. Kahit naka-shorts kayo, bagay ito. Ma'am Cecile, yours na po. Isuot ko, hindi nyo tayo. Hindi daw. Next, mga mami. Ano ba yung nasa likod? Painting. Ito yung front. Details. Okay, size large to, mga madam. Size large. Meron kang kemerut. Code black white. Ma'am Jessie, hindi ko nakita yung ano mo. Polo. Pumasok siya pero delete. Pangatlo ka pa nga, Ma'am Jessie. Una si Ma'am M. Gracie, tapos si Ma'am Albert. Pangatlo pumasok ko siya. Iklupin ko. Code black white. Ma'am M. Gracie, nude yours na. Ma'am Mary, Joanne, yours na po. $100 million. Next, mga mami. Ito po, mga madam, baliktaran. Okay? At one day, suot nyo ay green. The following day, suot nyo yellow. Okay? Sleeveless siya. Mga mami. Baliktaran to the max. Okay? Bahala ka. Pwede green, pwede yellow. Yellow. Ngayong araw na to, yellow ka. Bukas, color green ka. Large to XL. Good. Baliktaran. Code baliktaran, 50 pesos. Small, large to XL. Large to XL, aray. Ma'am, nabili, check out ka na. Ito mga mommy type ko din to. Lightweight lang to. Okay, suotin natin, mga mami. Baka mabudol ko kayo. Ma'am Gina, baliktaran yours. Sino yan? Si Ma'am Gina. Ma'am Gina, or yours na. Pero ang ganda ng tela nito. Full length to, parang dress, mga mami. Okay, balik-balik pa rin mo siya. Wait lang, mga
This one, dahil manipis siya, hila to, mga mami. Hindi siya tiklop, hila siya. And color brown. Sana masarap ko siya. Okay, hindi ko po siya kaya isara sa kabila. There you go. Okay. Mga mami, full ha. I'm wearing black bra. Kita siya mga mami, meaning yung fabric niya medyo manipis. Okay, so maganda dito, not black bra, skin tone na bra kung ayaw mo mag-sando. Gets mo? Small med lang to, full length mga madam. Full length, small med. Code flower. Code flower, 100 pesos. Next ba ako? Wala no. Next mga mami. This one size XL na blouse. XL blouse. Code malamig. Malamig telanip. Size XL 100 pesos. Flower. Ma'am, I'm Gracie. Yours na. Nawawala yung ano ko. Ballpen. Teka lang mga ate. Next mga mami, oversized to. Pero maganda to. Oversized sa XL. Color gray, maganda tela of course, hoodie to. XL, 2XL, 3XL, 4XL, mga madam. Oversized sa XL, code hoodie. 100 pesos. Next mga mami. This one is purple Zara Levels. It's a blouse. May shearing to sa gilid mga madam purple. Size XL. Code purple, 100 pesos. Ito lang mga mami. Okay, very pang office, tinatali sa gilid. Very Zara Levels. Size XL, code tale. Code tale, 100 pesos. Okay. This one, it's a nice polo in black. Very nice. Ganda na ito, ate. Okay, combination. Long sleeves, a little bit long back. Mga madam. And color black. Size XL, pero pwede ito sa large. Code Shala. Code Shala. Ma'am Yoli, hoodie yours na. XL, pwede sa large. Code Shala, 100 pesos. Ma'am Yoli, yours na po. Next mga mami, this one is medium. Color orange. Pwede rin siyang pang office May slit to sa front. High quality. Code medium. Code medium, 100 pesos. Shala. Okay. Ma'am Mary, Joanne, yours na po. Ma'am Mary, Joanne.